ଏହି ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍। ଘର ଭଡ଼ାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍। ପ୍ରି ଓପନିଂ ଅଫର ପ୍ରଥମ 100ଟି ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଧୋବାଟିହା PS ମଲ୍ ପାଖ କେନ୍ଦୁଝର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7205802100। नमस्कार मु राजेश इंद्रधनु परिवार एक नियारा कार्यक्रम आम हांडीशाल बाबुल भाईर एक नूतन अध्याय को आपण मान को स्वागत करुँ। आज म्युनिसिपालिटी कॉलोनी रंजना भाउज डाकी हांडीशाल चलतु जा सी आम कौन बनई खाद्यर प्रस्तुत प्रणाली विषय जाना आ खाद्यर मजा नवा चलतु। आसतु जीवा भाउज आज कौन बनई खाइबा खाद्यर प्रस्तुत प्रणाली विषय जाना आसतु। आगरू आम माँ मैंने आम हांडीशाल नानादी प्रकार पिठापणा मान करुले यथा मंडा आरिसा काकरा गईठा पिठा ये सब पिठार बास्ना आम गाँ दांड महकुला किंतु से सब पिठापणा आज देखा मिलूनी। से सब पिठापणार जगह नेला मोमो चाउमिन बर्गर ये सब यहीपरी बुड़ी जाइथुबा खाद्य मानक लोकलोचन को आनिबा आम इंद्रधनु परिवार एकमात्र लक्ष्य। सेहीपरि एक पारंपरिक खाद्य भाउज आम बनई चलतु जीवा सेहीपरि खाद्यर प्रस्तुत प्रणाली विषय जाना खाद्यर मजा नवा आसतु। नमस्कार भाउज। नमस्कार। अरे अरे आस 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 भाउज केमती अच्छी अच्छी भल। दर्शक बंधु आम हांडीशाल बाबुली भाई कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय आम आज पहुँची जाइचु रंजना भाउजों घरे। आसतु भाउजों संपर्क में किसी जाना। भाउज प्रथम कहते परिवार में आउ किए किए अच्छा केतोटी पुआ केतोटी झियो? दीटा झियो बड़ झियो बाहा सान झियो अच्छी पुआ अच्छी। सान झियो को क्लास पढ़छि पुआ को क्लास पढ़छि? सान झियो पीजी करछि पुआ 8 क्लास पढ़छि। भाउज आम हांडीशाल बाबुली प्रोग्राम आपन देखथि कार्यक्रम टी किपर लागे आपन को? बढ़िया लागे। बाबुली भाई किए कहले जे कार्यक्रम बाबुल भाई पूरा तमे भाउज जो इंद्रधनु परिवार एक जो नियारा कार्यक्रम बुड़ी जाउथबा खाद्य को लोकलोचन करना जो पारंपरिक खाद्य जो बुड़ी जाउछि ताको लोकलोचन करबा आगुरु आम जो माँ मैंने आम पूर्वपुरुष माँ मैंने आम हांडीशाल नानादी प्रकार पिठापणा करते यथा जो मंडा पिठा आरिसा पिठा काकरा पिठा गईठा पिठा यही सब जो खाद्य बर्तमान आम पिला मानक पचारे से सब माने खाद्य ना कहले माने भाबिबे मंडा पिठा कौन गईठा पिठा कौन किंतु आम जो कहवा मोमो बर्गर पिज्जा ये सब खाद्य बहुत प्रिय हो जाउछि। यही सब खाद्य पार्टी सिना स्वाद किंतु देह पाई बहुत खराब और ये खराब खाद्यर प्रभाव पिला मानक ऊपर पड़ुछि। तेणु आपण माने आपण ये जो खाद्य आपण तो जानी थिबे जो मंडा पिठा गईठा पिठा हम माँ मैंने गढ़ती आपण केते प्रकार पिठा पणा गढ़ी शिखिछन्ती? हाँ शिखिछि बड़ पिठा मंडा पिठा आरिसा चकुली शिखिछि। भाउज आपण समय तो जो पिज्जा बर्गर ये सब खाद्य नथिला तो आपण आगुरु को खाद्य बेसी घर करा पकुड़ी बरा आलुचप घर करा शाशु आमर करती मंडा पिठा आरिसा चकुली करा सब करती से गुरा खाऊ बाहर तो बेसी मिले खाद्य घर खाद्य खाती बेसी
ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ନାଇଁ ଲକଡାଉନ ଯୋଉ ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ତ ସବୁ ଘରେ କଲୁ, ଘରେ କରିକି ଖାଇଲୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବି ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ପେଟ ଖରାପ ହୁଏ, ତେଲ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁ, ମିଠା ଜିନିଷ ବି ଆଦିକି ସବୁ ଘରେ କରୁ କଲୁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଭାଇକି ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୋଇଛନ୍ତି? କରିଛୁ, ମୋମୋ କରିଛୁ ଘରେ, ସବୁବେଳେ ମୋମୋ ହୁଅନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ବରା କରୁ, ଆଳୁଚପ କରୁ, ଆଉ ଏମିତି ମିଠା ବି କରୁ, ଗୋଲାପଜାମୁ କରୁ, ରସଗୋଲା କରୁ, ପାଳ ମିଠା ବି କରୁ, ଏମିତି ସବୁ କରୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବନେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକାରକ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଘରେ ବନେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ନିଜ ଘର ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ଭାଉଜ ଆଜି ବାବୁଲି ଭାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି? ରସମଲେଇ କରିବା। ଆରେ ବା, ରସମଲେଇ! ତାହେଲେ ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରୁ ରସମଲେଇ ଖାଇବା। ରସମଲେଇ ଖାଇବା ସହିତ ରସମଲେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ବାବୁଲି ଭାଇକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ରସମଲେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ। ରସମଲେଇ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଭାଉଜ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀରର ଛେନା ଏଇଟା, ଆଉ ମଇଦା 1 ଚାମଚ, ସୁଜି 1 ଚାମଚ, ଏଟା ହେଉଛି ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ଏଟା ଆମର ଯେଉଁ ଏଟା କଲର ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଏଟା ହେଉଛି କେଶର, ଆଉ ଏଟା ଚିନି ଦିଆହେଇଛି, ଶିରା କରାହେବ। ଆଉ କ୍ଷୀର 1/2 ଲିଟର ନେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଗରମ ହେଇକି ତା ପାଇଁ ଏଟା 1/2 କପ୍ ଚିନି ପଡ଼ିବ। ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଜାଣିଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି 1 ଚାମଚ ପେସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି 1 ଚାମଚ ସୁଜି, ଇଏ ହେଉଛି ମଇଦା, ଇଏ ହେଉଛି କେଶର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଲର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଚିନି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ବଏଲ ହେଇକି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଜାଣିବା। ଭାଉଜ ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? এটা প্রথমে এমতি নেড়ারে ঘষা হব। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ঘষা ଘଷା হব, এটা 10 মিনিট খন্ডে ঘষা হব। ଆଜ୍ଞା ঘষা হলা পরে সুজি ময়দা তা সাথে মিশিব। ଆଜ୍ଞା। হ্যাঁ, ଭାଉଜ ଏଟା କେମିତି ଗୋଲ ହବ ନା ଲମ୍ବା ହବ? লম্বা বি করিবা, গোল বি করিবা আর। ଭାଉଜ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବନେଇଦେଲେ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଗୋଲ ଚାହିଁଲେ ଗୋଲ ବନେଇ ପାରିବେ, ଲମ୍ବା ଚାହିଁଲେ ଲମ୍ବା ବନେଇ। ଭାଉଜ ଯେମିତି ସାଇଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହବ, ଗୋଲ ଚାହିଁଲେ ଗୋଲ ବନେଇ ପାରିବେ, ଲମ୍ବା ଚାହିଁଲେ ଲମ୍ବା ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଭାଉଜ ଆପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଶିରା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ଭାଉଜ ଆମର ଲିଟରରେ 4 କପ୍ ପାଣି ଦିଆହବ। 1.5 ଲିଟର ଯେହେତୁ ଆମେ 6 କପ୍ ପାଣି 6 କପ୍ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 6 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆମେ 6 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଭାଉଜ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଲିଟରେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ କେତେ କପ୍ ପାଣି ଦିଆଯିବ? 4 କପ୍। ଲିଟରେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ 4 କପ୍ ପାଣି ଦିଆଯିବ ଏବଂ 1.5 ଲିଟର ପାଇଁ 6 କପ୍ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ରସମଲେଇ ବନେଇବେ ସେତେ 4 କପ୍ ଲେଖେ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣିଟା ଟିକେ ଗରମ ହବ। ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଚିନି ପକେଇ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫୁଟିଗଲାଣି ଭାଉଜ, ତ ଆମେ ତା ଦେହରେ କେତେ କପ୍ ପାଣି ଦେବା? 1.5 କପ୍ ପାଣି। ଆମେ ଏଠୁ 1.5 କପ୍ ଚିନି ଦେବା। ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଆମେ 1.5 କପ୍ ଚିନି ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ। ବଏଲ ହେଇ ରହିଥିବା କ୍ଷୀର ଦିହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନି ପକେଇବା। ଅଧା କପ୍ ଚିନି।
ताको भल भाव घांटा एपटे सीरा प्रस्तुत हो आसला देखो भल भाव पूरा प्रस्तुत हो गलानी भाज तापर गोटे गोटे पकड़ तापर गोल रही जो मिश्रण को आम गोटे गोटे पकेबा पानी टा ठंडा होगा घोड़े दबा फुटिले पानीटा टिके ठंडा होगला पुणी घोड़ा होगला पुणी फुटिले आर बरा पड़े भाज अधा पकेले अधा रखीदे कौन भाई पानीटा टिके पड़िला से टिके ठंडा होगला तापर पुणी पुणी फुटिले पुणी थरे पकेला हाँ दी थोड़ी पड़ो नहीं फुटिबा अवस्था जिते पकेबा फुटिबा अवस्था पड़ो जिते पड़ो फुटिबा अवस्था पड़ो पहले घोड़े दो ना घोड़े दब पूरा 10 मिनट खंडे घोड़ा है से रही ताको पकाई 10 मिनट जाए ताको घोड़े रखिबा गरम थिबा अवस्था रे अंडा घोड़े दबा सर न पड़ो आज्ञा 10 मिनट पर ताको खोलने पर देखा अवस्था कौन अच्छे अरे वाह पूरा फुली जाइए 10 मिनट पर तापर भाज कौन करा जीवो गैस को स्लिम कर दिया भाज आप रोसई बाहाघर आगु शिखी ना एठी आसी शाशु आपन को शिखेला नाइ किछि तो शिखि नथिले तार शाशु को तो बहुत पार्टी सुनी थी नाइ से कर दियंती सब कर दियंती कहते एमती हम सेमती हम कहते शाशु बाबत आप केतटा आइटम शिखी केते प्रकार रोसई शाशु आपन को शिखै शाशुଙ୍କ पाखରୁ ଗାଁ ଜିନିଷ जो ଶାଗ ଡାଲିରେ ଶାଗ ପଡିକି ହବା ଆଉ ଗାଁର ଯୋଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ମାଟି ତାୱାରେ ଜଡା ତେଲ ମାରିକି ସେ କରନ୍ତି ଭାଉଜ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଜଡା ତେଲ ମାରିକି କରନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଜଡା ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ପିଓର ଜଡା ତେଲ ଆମେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ମିଶାମିଶି ତେଲ ହଉଛି ରୂପେ से जोगु जड़ा तेल को भी एते ये करना खाली जोठी जहाँ जखम है घसीवा काम कर खाऊले पिठा करती गोटे कपड़ा टिके बुड़े देवे से कपड़ा टाक 10 थर माटी तावारे बुलेकी एमती गोटे दिन आप जो दिन रोसई आप शाशु कतरू गाड़ी शुणी गाड़ी सेमती करना जो तो भल भल पाती आ गाली किछि गने से सब निजे करंती बहुत शीघ्र करंती आ भल भल जिंस भी करंती बेसी तेल व्यवहार करंती नि से माटी हांडी रे रसोई करे पूर्वरु हम माँ जेजेमा माने खूब अल्प तेल मसला रे स्वास्थ्यप्रद खाद्य बनाउथले जो कि एबे किंतु आमे अनेक तेल मसला व्यवहार करछन जहा कि नानादी प्रकार रोग सृष्टि करूची गैस्ट्रिक को आरंभ करके गैस दुनिया प्रकार रोग सृष्टि करची किंतु हम पूर्वपुरुष माने आगु खूब कम तेल मसला रे खूब टेस्टी खाଇବା बनाउथले ना कोन भजो हां 5 मिनिट स्लिम रे हे गला तापर आपको हमें गैस बंद कर दबा से के ठंडा हबो गैस को बंद कर दे आपको हमें ठंडा हवा पर्यंत छाड़ी दवा এই খবর প্রস্তুতকর্তা হেউছন্তি বেস্ট ডিল ঘর ভড়ার সমস্ত সমস্যা সমাধান কেবল গোটিয়ে রাস্তা বেস্ট ডিল প্রি ওপনিং অফর প্রথম 100টি ঘর মালিকঙ্ক পাই রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ মাগଣା আজ হি যোগাযোগ করন্তু প্রভা কমপ্লেক্স ফার্স্ট ফ্লোর ধোবাটিহা পিএস মল পাখ কেন্দুঝর মোবাইল নম্বর 7205802100 करबा में
ଶିରାରୁ କଢ଼ା ହେଇକି ଚିପୁଡ଼ା ଯିବ ଚିପୁଡ଼ା ଯିବ। ଚିପୁଡ଼ା ଯାଇକି ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ଆମେ ଶିରାରୁ କାଢିକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗରମ ହେଇ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ବଏଲ ହେଇକି ଥିଲା ତା ଦେହରେ ପକେଇବା। ଭାଉଜ କ୍ଷୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖାଲି କଲର ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଟିକେ ହବ, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଟିକେ। ତା ଦେହରେ ଆମେ କଲର ପକେଇଲେ ତାପରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଏଇଟା 2 ଠୋପା ହବ ପଡ଼ିବ। ତା ଦେହରେ 2 ଠୋପା ଗୋଲାପ ଜଳ ପକେଇଲେ ତାପରେ କରିବା। କଟା ହେଇ ରହିଥିବା ପେସ୍ତାକୁ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତାପରେ କେଶରକୁ ପକେଇବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା ନା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ରସମଲେଇ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ରସମଲେଇର ସ୍ୱାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି। ये जो बास्ना आछि आपन चामचर किसी आवश्यकता नहीं। पूरा नरम ହେଇଛି। Oh no! बहुत बढ़िया ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଦରକାର, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସଫ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ରସମଲେଇ ବନେଇବା ବି ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ। ରସମଲେଇ ବନେଇବା ବି ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ସରଳ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରେ। ମୁଁ ତ ପରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଥରେ ଖାଇଦିଅନି। ଘରେ ସତ କହିଲା କାହାଠୁ ଶିଖିଥିଲ? ଆମ ଘରେ ବି ମିଠା କରନ୍ତି। ଗାଈ ଥିଲା ଆମର ବି ସେତେବେଳେ ରସଗୋଲା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଛି ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଆଉ ଖାଲି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରାହବ, ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ପକାହବ, ନିଜେ ନିଜେ କରୁ କରୁ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରିବାର କେମିତି ଲାଗେ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାର ଫିଲ୍ମ ବି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଝିଅ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ବୁଝିଲେ, କିଛି ଶିଖିଲେ, ଜାଣିଲେ ବି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରିବାରର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବାବୁଲୁ ଭାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଧର କରିକି ଜଣେଇଲାଠୁ 5 ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେ। କେମିତି ହେଉଛି ଘର ଖାଦ୍ୟଟା, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଘର ଖାଦ୍ୟଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଘରେ କରି ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆଜି ଆମେ ରଞ୍ଜନା ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ହେଇ ଆସିଥିଲି। କାଲି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 8327728160। ଭାଉଜ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରିବାର ପ୍ରତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କି, ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଧର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କି ଆଉ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମିତି କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବି ହୁଅନ୍ତା, ସମାଜ ଗୋଟେ ଶିଖିପାରନ୍ତା। ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ
ମାନେ ଏଇ ସବୁ କରିପାରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ଶିଖି ବି ପାରିବେ ସେଇଥିରୁ। निश्चित रूपे भाउज खूब सुंदर वार्ता देले इंद्रधनु परिवार प्रति। निश्चित रूपे आपन के वार्ता इंद्रधनु परिवार को आगु को बढ़िया ପାଇଁ सहायता ହେବ। निश्चित रूपे आपन को कथा हम रखिबु। इंद्रधनु परिवार समाज रो मंगल हला बली अनेक कार्यक्रम हाथ को नब एवं आपनकर जो अभिलाष अछि कि आउरी क्षुद्र चलचित्र मान निर्माण कर इंद्रधनु समाज सचेतनता धर्मी। निश्चित रूपे आगु को बहुत चलचित्र इंद्रधनु राष्ट्रीय समाज सचेतनता धर्मी चलचित्र मान। भाउज आप एत सुंदर रेसिपी आम बनइले आर प्रस्तुत प्रणाली विषय आम दर्शक मान जनइले आम इंद्रधनु परिवार तो आपको केवल खाली हाथ छाड़बनी तेणु आम इंद्रधनु परिवार तरफ धन्यवाद करছি इंद्रधनु परिवार को भी धन्यवाद करছি। आपण को भल पाइबा स्नेह सदा सबुबले इंद्रधनु परिवार प्रति रही था। अस्तु आउ एक नूतन अध्याय आपण मान सहित देखा हम से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।